TV. Anaenya bahadi nyonga nero dila bebe dembole mbodana tete kana tete. Anawasi sankuru che moyo wake nyu ndo yayo tanyo kumbole lo shila lo bingulolo lo chaîne yake nyu Sankuru Vox TV. Elote kongo noka nei amboto shia kuma hila nyei lono yiwa nunupende la kuma hila hende. Lushilo netunga ka lushila ukefula lo jawa kisowa Kongo. Lushila kanyi ya so multipartisme. Bitate lushila kitao uwanja so wa uja à l'époque Joseph Désiré Mobutu dande kahanya luwanji la kinde. Bitate pouvoir ka kinde chomi molo parti état kunjo koma loa parti fula parti politique fula. Lo ho walande shokanyaka to la kisola ka to chike la kembe culture ka kiso chala tonde fula iko shongo wemba dio papa wemba shumbo kanyaka lo filelo animande wo muyala loki lo wolati dimi lilela tondo lilela di kwa lo seke iko journaliste ya Kenyo yanga monga nyu fiche Emile Chala onwanyu ono se Sankuru elo te kola to woyi yima chiche da njo sawola la nyu da njengola nje changer la nyu tondo ta uta na bondeka Sankuru Vox TV. Sankuru Vox TV eko chaîne ya na wase Sankuru oko hoka nyolo kombo nangambita tena Vox ko eko imalo kumulo ko tisha sola ko lokomelo bitate njamalo la te Vox katate doi bitate television ko Sankuru doi eko longa nongene fula da shonongo la chaîne nye lo Kinshasa ande chaîne nye aki akasoba mala la putu lo nangeso la profiter so l'émission wa kiso watondo antenne wa lo Kinshasa la profiter mbuka lo saka lo initiative wa kinde wakando sho ande to sombe chaîne nye lo saka mboka wa yaso da shombukana ko contribution ka kinde di bangada kinde onye nyoamba jonga ko wembe mbato songo osaka mbako ya so wanja be ndehe nji casquette ka kinde ka professeur konja shisambi akajelo nyodi benga kate anangemi wukana ki ana se Sankuru wosa ke sango ya mena lotena che da ya présenter beso elote ko nanga teketa tukambuka motomochi tenda na la Sankuru Vox TV. Oyango wako na wele la Sankuru Vox TV. Alors kawa télévision yeko fula la hole. Oyango waki Sankuru Vox TV eko njanjo nyana wase Sankuru lo hoko. Mitate lo hoko la wa sango. Njosha na wase Sankuru sango ya mena yenda na la province kakiwo. Njo kanya na wasi Sankuru wa kimani wachu chala tondo province kasambule kachikala la Kongo atwa yo ya mbola pourquoi ta oteke ta kalote tela on de shora teki do ko shota keke mais souci ka kiswe kona ono se Sankuru che onela ka konja do aso da moto kalasi kanonela ha konjisha da aso onge la kuka wambe ya keneketa lo province kakiwo keneketa lo province kakiwo oya di la putuke oya di lende oya di lo Kinshasa lane ongi la kuka wambe ya keneketa lo Sankuru osuru yango kina Sankuru Vox TV ayo tate travailler ka la nembala hinde lo lobingo itate lushila nei la lushila lobingo oko heso ya la lushila lobingo comme ka travailler ta olongo la ka to che eta mile ohoye eta me alutomo la sale oya di politicien
oya di commerçant, oya du edimba, que ça soit edimba wa voilà, hein? Awele wa edimba wa wembe sambi kana we wana wembe ato che kukia kisoye ko huida nyulongola eko engo kayonga ka oko emawe kamu eko sango ya welaka message ayayaye message ayayaye dadoka ni oda sanko enda ka eko message wolo kukia kisoye ko hu kukia kisoye ko hu da nyulongola ne ono se sanko ruche ono se sanko ruche oya di la kole oya di lendi a hole che weye yaka ayoto tayo ka numéro ka kiso le premier émission autre numéro ka kiso nya na numéro ka to aya nga affiché lo laisse que écran wa kiso da wonya che wa yonga dikambo wonya cha yonga message yaka ya annoncer là na wa se son pour sombele oyango wele télévision ka kinima vraiment kamonge na ngena takumbole atuche jalo bingololo tola kalangi mbohe Sankuru Vox TV kahanaka lono si Sankuru che kanji kene che ka kome ono si Sankuru lolo Canada kolo ko kahanaka kanga wa evenema wechi mvula ko lo bingulambo shila lone lo vile ka kisoka lucha vile ka soka na watetela bitati miroir wana wa se son kuru ekolocha kene kechi wa menga yo chimami bo luenga kuka chimoma me balake na boto chimoma lo wa embo yankenyi alimba wana ngeso wakata kunde waki expose lanja no a hondo wakawalo chaka na dra watu ta kumbaka che wakilanja ni komena risque wa sena population ka kiso kile aux environs. Quelle est la mission lango chala mecha wana weli chala essence est-ce que we ko protéger que soka ya mbola so je crois deuxième point ta yongala tanga nungula ona ngenyo mochi ambuto te dande ko déjà la tanga mbochia to ya kahanande saola lande quel était kakona réellement qui est au sanku kakona kahomba so sala et chaud kakona kaya taille la to à travers télévision Kakiso. Alors c'est Sankuru, Tambo Shilamboka et les Sankuru Vox TV. Tambo Shilamboka, Omboeloa, chaîne ya Kinyu ya Yoye Pakalodi Kamboda Kinyu, Dembolembodano à ces Sankuru, ou Wawa Ele à Toamochi. Mais là, on est demi halonga kadi, mais wana kwa na yolombo la Sankuru Vox TV. Là, on est halonga kadi, mais l'école journaliste, l'école directeur d'information, DG. Là, on va accompagner la maman Augustine, madame Augustine. Donne l'olo nyala milomi. Maman Augustine. Yayo kakiso. Yayo wanje. Alonga di mete kwa taende wa journaliste qui va venir accompagner la télévision kakinyu okombeke maman Christine ana wasi Sankuru na gaga kia eso teo besaka wanju hambo misha oteketa ana wasi Sankuru wa kinyu budi cheda kuyela oneko shene ya kinyu Sankuru Vox TV imideko onanyu kosenyu inonwanyu madame Augustine Inongoteli imideko la kinyulede leko lo lutumula otukana ikola dikambudande tewoya dasho bishe information donc etayona ka ukoche dasho nyewoya ka keneche ki talogoja wa kiso nakatango sono na donne lo chaîne ya kiso ya Sankuru Vox TV uwasho nyoteka akamuita loko shoto na ntoenyo ololo de façon ka shoteketa ka kakalo tete onyayo techa kakamba solo tetera ayo tukimanyaka da wandiko ya kiso kina yele kocho chatena dibado dima foko kamunga na uhoa fombo kaka yema ya communique che kawashaso
Losaka Mama Augustine, Losaka no asesa nkuru nyambo kada de mi halonga dimme leko la manyi ndo moto kilona wato monga kambe kilo yambo ile atutonga dimme la sotanga mosai maya pose da nongola ngenda so watondo no sankuru chez Vox TV atene walo kikasa kikola ono asesa nkuru mochi la ko kileta bakokowe ohambo to de ohambo tena mbala katondo ndawo akatenyi akalombe dande mungo tula tundo ngena so atondo tanga mosai ma pose chichi kile to kaulelende osaka no asesa nkuru wakatanyo te ngena waki so atondo lo antenne wa sankuru Vox TV la no kasa tikola ono asesa nkuru mochi la katodiko lelo kuki langa bo shote keta kile nyame nyo yele atote kakona kako suchicha unyaka ndenyi emission wa kiso unyayila nde emission wa kiso lo chaîne YouTube ya kiso nde ongi akongila wanga samifula dako dakanda tele maloto ite kwa ndilane yayo ona ngeso yayo wanji journaliste bon anyinyo anawasesa nkuru weko nanga kiya kanayo kuka wenja lola chaliwo Lusaka wanji journaliste kimilo kumbula kimi Michel Wuchu Docteur Michel Wuchu Kambeleo leko médecin leko nganga wabuke l'éco expert sanitaire du gouvernement congolais, l'éco choisi par le gouvernement congolais d'Akamba, le programme national de l'hygiène aux frontières. Ok. L'éco Lukamba, il y a l'équipe car Covid voyage à l'aéroport international d'Enjil. Et l'éco jour Kamika Repos. Loïka monto da tout été malakamba da sala contrôle sanitaire ou avion international ou Losaka docteur bon la ne atoko longo de lo cadre ko nganga mais elo docteur elo te ko ngono kanei amboto shakuma he anye ujawa kisowa kongo tonga ka awangasa ni ifula dambo lo shilo delero where oko yono se sent lo chileno akohola ndi le chileno le 24 avril 2022 date delo ekuto hola kambufula na kamba heli wori kibeke kabuda tonde ko lo chi la kato tolo multipartisme la kitawo uwanji wa woja président Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga da parti ka kinde ka MPR ongilati wa parti kina to momalo parti unique to chulu parti multipartisme ndo kambuda hende ele loshilaka to chike ona angeso inondaso wembadi oshongo pene kikomba. Ok, très bien. Bon, tout au chika le point katondo ka multipartisme. Docteur Michel, multipartisme ko alangande mbita lo chena pe. Elo, multipartisme mutone angumba wa politique wongi fula. Ok. Mimo malo ngumba oto wa kisoshia kitondo avant ka date delo. Wa kitondo akiko tatabu monko ekoluku monko mokozibu monko partibo monko. Chiaki sotondo akiko weambo trelo ko weko aussi MPR. Ah bon? Il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas de formulaire d'adhésion. Comme vous voyez, oui, déjà aussi MPR. Vraiment. Là, c'est le multipartisme qui dit Jala la ngombe fula, pas politique. veut dire parti politique yongi fula a auto. Ok. Losaka ouais peut-être un bon cas multipartisme.
souvenir ya kona ekolaka kona katika leye la régime waki président Mobutu ekolaka kona kaka katika lato elo kanga mbele shi aki Mobutu avant ka parti unique ndola ki kota lenge communaire talonge la droit ka voter mais tukamuka moto mochi te yami tondo shi aki Mobutu aki so avant là so prénom boya alaka kana Michel kana Jean kana ndama meko nanga kada Joseph Désiré dombele wakabita kapaka Mobutu CCC kukupendo wazabanga dikambo dikina ndeko nanga ndota cravate shiaki Mobutu we halote cravate na paka abakos polonde alote kore koliro dikambo shiwe laso ndo shiaki nditondo how kenja la parti politique kikina paka MPR ndo shi kamkambo mochi yoko kimi muta peut-être tayo la yima ili shiaki ko Mobutu we hakuke muta anga lukumbula tako sako go shwake tako saka Mobutu oku sambi hakudimula lukumbula ndekanga benimula anga lokunda benimula lukumbula ki ndikubembuka ka woma wa mutatemi ndangane vraiment hakenimula lukumbula ki Mobutu tako saka Mobutu oku sambi kala aketela ndo hakwato kondole kada Mobutu aka sakada ndi hako kenja ala lushiomo chikone dimila yunga ex président la yunga CCC la yunga ponjo président de la République. Docteur, toto ko chikala imalo pa lo kenekenda na wa parti politique. We henida wa nani efuli lo ka parti politique oku amboyo le kato anjola. Alors que là qui sont le parti état qui unité nationale watiko waena ose kwatera moto toka travailler lo ba Congo oselene ngane. Oui, il faut la raison. Parce que quelqu'un qui ignore ça, à autant de multipartisme là, il faut avoir 1000 partis. Chaud pour Congolais, dès que la compréhension qu'a connu souvent loi français. Quand vous avez multipartisme, là, ça y a auto à créer parti. Il y a même des partis alimentaires. Parti que les auteurs créé parti dans des kujaka dans des kala dans la wade. Ah bon? Wembe akacho we mumbola ne wana weli assez parti politique kaki. Kabe mindanga anemete wa membre ya parti politique. Nde boyo paka si famille kani. Ayo koye maya juste une boutique comme ça. Dans des kujaka kenekani. Tout ça c'est que. Là so eko wa mbuka moji eko wa multipartisme. Mais quoi parti yene wecho wa utana la les États-Unis wa utana wa démocrate wa républicain wecho la France mais utana wa parti ambolika ifuli Comment alors multipartisme mais attendez la parti le kama parti mais ukaka mboto le parti kina otutonga te wanga parti yende ngaka parti chaque ko dimena mais onyoso wa parti ambuliki fula yambe introduire akambo wa kolifu olieka yala la akambo wa mena. OK Lusaka docteur Lusaka mais dimlaka dimi opole mi de kaka ngena ko mongala parti état la mele parti état aka to chumanya ke fula elokene wembe daka ngo sampuluka kiso waya na c'est parti kene la c'est parti kene hawote ke chana c'est pas hein wa nini bitate wa adversaire wa mboka de moya wa ennemi ale wa wena kema haukenja la parti état kambo ambonga la parti état et liberté d'expression deko démocratie hein baka ambonga parti état la sa ko we o jaye maya dictature o che achupa ka lo parti kingo alors ka shonangaka éclatement de la vérité éclatement de la liberté d'opinion etc. o che aku ay exprimer lo wande mais hacho cha l'extrême extrême okina eko njala la parti état extrême okinele njala la parti ya mode ki fuli
mais bien il y a l'école opinion ouais pour être le parti là on a ça la politique auto le parti qui na que mochi quand on est à l'opposition comme un mitao keneke ya nelo ifula olange sa l'opposition kwa mon opposition kama wakoma okinambo la ki l'opposition ya le pouvoir allez ambo challenge donc okinambo on est là à l'opposition on le cherche de pouvoir allez bambo challenge le pouvoir donc hate keda chikala lo keneka kiso la to ndaka tambo bomba pouvoir kano tokina mbeta paka shoni boyela nde oso toso che ndai wambo mo oso chochale utokina kesombele le komela imaya kolo leso bakongole lo saka docteur chochembe na kolo en tout cas ana wase sanku nye te kolo ngene fola nye kumbuka docteur Hamoudou Tofusole kenekenda na la multipartisme hein shwamo chiko mungame à travers beaucoup watata da wa mendo me wa témoin ka événement aki lushilaka les dictateurs de Kawili oko hakawa wileka toko munga me losaka les docteurs kwa bamondo tolo wani docteur tanga motolo po ka hindeka chiche kele tomani ke to libere ona ngeso papa wemba souvenir yako na yela ye par rapport la on a désolé Chongo Mbadio et le Chongo Mbadio lui personnellement les comptes là où il y a du menifou ah bon Cambodge ko aussi famille Kande dimi la Kande la papa OK la Kano landé la Kajase landé la papa donc il y a du menifou Mbadio Chongo Penekiko Ndiko aussi Sankuru, la Wuke, aussi territoire Kalubefu, aussi secteur Kamonjangano, aussi groupement Kaloulé, aussi village Kadongo Tamba. Et 20 km à vol d'oiseau Malachou, dans le village. Ok, puisque là, Boka Kango, les mots la sécurité, là, Dongo, Kami. C'est ça, justement. Les Kumureka, la Kao, Aki Akala Lubefu, Aki Mbakala Lubefu, Aki Mbakala Dongo. Alors, Papa Wemba est comme monument du Congo, monument d'Afrique, le monument du monde. Le Chili Lolone, Bakanda Tochike, demi l'école à Ouye Flower, Bakachiki Papa Wemba Yami, Bakanda Saliwa Mena. Bon, pourquoi d'accord? Pour tout change, alaka kolo yande, mais à Ouye Flower, Sali Papa Wemba Mena Wiko. Papa Wemba Tondo, Kamoteko Tekata Kamuda Sanku. À cela, on tekata plus que Neganda Salika di Mena Sanku. Kenda na la Sanku. Kenda na la Sanku. Là, où tu peux chica Kamoué Nana, Keneganda Salidi Mena, ou Kenekina na Wujawa Kiso, Kanawuna Kenegina na l'Afrique, ou bien Kenekina na la monde entier. La Kaso, Papa Wemba Tondo Kawuke Kaganda Sali, Nde Akasali promotion Kasanku. Promotion Kanawa Tete. Même Mukaka Lolembo la Kinde la Kima Fundi, Limutakati, Lumumba Kanya Kongo, Kene, Lulohombo. Papa Wemba Ambo Chanemo, Danawa Tete la Lanja ou. Polono le Chilelo, le Sote Kombe Yama, parmi la tribu Yawe Keye Yamanou Kongo. Je peux dire si ce n'est pas la première. Ça peut être la deuxième ou la troisième. Te kombi ya mefula lanja mutulu umalindi loko keneka yondo kukatusha kuleki dikamusi dawe vande image wa buja wakie image wa tribu kakie image wa sankuru kakie donde venunga lo nembo la kiso la kindelongo la kimafunde nembu takati elokenelo kana chalaka shinjo daki deja dimina ka saula la akamiteka deja dande ko la programme kamikisha l'école, mbikisha wa hôpital, mbikisha ndo wa paroisse catholique parce que là qui est catholique. Mariage kamika qui est béni par les papes. C'était un catholique, un fervent catholique.
bakashia ko yakanda prepare kadande cho kyalo sankuru dande to sala akambo waki ni wamena wande to concretiser akambo akina wamena unga tuchikandi la Côte d'Ivoire en pleine scène. Ok. Tukamuka mutu kinateke fula ndako wambu mimbola bamu bishote keta la yukani Eso teketa wekole ya to kambo takota tunga na kambo tika kana to yeke papa wemba aka financer indirectement système chuma. Ah bon? Ok. Je peux même dire qu'en grande partie ndika ka financer construction car système wachu lo chimbo yake monseigneur John. Le conseiller John hangu na dika bosonde mbi yakata. Ah bon? No akamba kina akakimanya atetelefula akatonja atetelefula sangu chala putu. Ok. Imaka kabile ka phénomène ngulu. Le phénomène ngulu keko atetelefula wena la putu la Londres, la France, la Belgique, la kina papa wemba ka ondo tukukome luchina pe tukamuka motokotoni tusa tukanatone kichimuka Car docteur taya lokome loka édition wa kiso docteur yuna ndimbola tiche akokaya bitalo dika bodenda na sampuru pour TV antenne walo kishasa. En tout cas en télévision ka sampuru Fox TV et ko télévision kele ayo shaka mwawe kifula lanja wotondo l'Afrique wotondo le Congo wotondo le sanku do menda uhambu ambo tate télévision kene. Ok. Debe konya kada ayo do leka wa télévision kina che lo ce n'est pas pour rien que les kama kamenyi wa image wanyu atondo ko diteno zambeda kimakina njalo tulatondo. Ok. Njalo tulatono image wa mingi mrado akina wakamenyi wakataka wone paka kwa wonja ko di mambala wela mukoma tonu kakiwo ono unya womena wayamba aso akina wayuya télévision kene kasa ku Fox TV et ko télévision qui est la bénédiction kamamba no télévision kayunga la lukumule fula da panjola wa information wa manusa nkuru dambe uyaka wa ressortissant wa manusa nkuru che kene ki talo sankuru wa nele ka waye yaka information malaja. Okay. Malu télévision do lambo lomba le aussi sankuru che oya di wa politicien oya di ase église oya di wa économiste wa homme d'affaires che nyoye lo télévision kene nyoyo tekete kene kalanga nyuda sankuru to chatunu la nembele dibolida di mena danyo shawa information watu kanga wanaona sala wa bato wanaona sala kene kana kambuche nyoye na nelo sankuru Fox TV wayi wocho diwole che dayenyu wayi wocho kotosa wa image bobonje chala lo sankuru Fox TV mbele tamutamu lokombi la sansi losaka docteur losaka te kokonga kukeya kisoye kokwe la seka tuche wane walanga mbecha sango yakiwo wane walanga sankuru chola chundu wane walanga woto wa sankuru kimane anawati sankuru che kimane limena te kombelele wa commerçant wa opérateur économique wa kiswa wiki wa papa d'agri lokoto wa papa chamanya yonda wa papa marke mukoyi te konjaye nyoto shada aso da anawasi sankuru wane wanyuka amochi watanyena wekomboka kumuyanyu wekomena wa acte waki wa œuvre waki nyu keneka pose nyu dika boda sankuru kone akoki nyu wateke bayuka kindoloni Lusaka docteur Lusaka uhambo yo répondre à l'invitation wa kiso Lusaka la nange so tie ndeko tirer lokongo wa caméra tamoko sha Lusaka fula lo réalisation wa émission wa kiso anawasi sankuru tanyonga kila lo hoko
kwe akisoye kokwe teko nyokunga nyoye nyalulango laki nyochali sanku nosaka